हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु रूबी मोर आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। देखंतु आमे गोटे जगह को बाहरीचु सेठी पहुँचला परे कहबी कौ जगह को जाऊँ तो देखंतु मो वीडियोटा को पूरा देखंतु पूरा देखले जानि पारिबे। देखंतु केते लंबा लाइन लगी बहुत भीड़ से दिन हुए तो चलो देखिए कौन हो प्राय 200-300 मीटर लंबा लाइन हम तो ये गोटे गेट अच्छी गेट रे पैसा देके जीवाक पड़े तो आम जो जगह को जीवा सेटा गोटे नई पारी होकि जीवा पड़ो से नई पारी हवा को गोटे डंगा अच्छी से डंगारे पारी हवा पड़े सेल्फी सेल्फी टिके हो जाऊँगी गेटअप केमती देखो मैडम कर वाव देखंतु केमिति डंगारे गाड़ी उठा हुए बाइक सब उठूँ देखंतु से जगह को न देखिले आपण माने जानी पारिबेनी मु जो जगह को जाऊँगी एक्चुअली से बहुत माने आमर एठीर बहुत फेमस जगह तो भल लगे आपण माने देखंतु वीडियो रे बनी रुहंतु जो मैंने मो वीडियो को नुआ देखुंट प्लीज़ सब्सक्राइब करदे भल लगिले लाइक एंड शेयर करदे। देखो केमिति उठा होची गाड़ी बहुत समय हमें वेट कर तो से मुझे देखे दूसरी गाड़ी केमिति उठा हुए डंगारे केमिति जाती छोट नईटा डरबार किसी ना तापरे आम पाली पड़ा मो गाड़ी एथर को उठब बहुत पचर थिला आपण तो देखी केते पचर आम लाइन लगे आसलु देखो तो आम गाड़ी उठू चल आम 3 जन जाऊँ मो पुतुरा मो झी मु डंगारे बसिकी भी सेल्फी सेल्फी चलो गोटे खुशी एथरक आम सेपटे पहुँची गले देखंतु ए माने ए डंगा पाखरु देखो नई पाखरु देख माने भिड़टा जना पड़े केते परिमाण लोक सेठी हेइथिबे एटी तो खाली डंगारे पारती लोकल लोक तो बहुत सेठी देखा मिलिबो बहुत क्लाउड सेठी हुए देखंतु डंगारू केमिति पुणी गाड़ी ओल्हा भी होची देखंतु उठा तो देखी एबे केमिति गाड़ी को ओल्हौचंती तापरे हम गाड़ी आसिला पेट भीतर गोटे गुटुड़ गुड़गुड़ होची एक्साइटेड रे माने केते बेल सेठी पहुँचबू आम से जगार देखंतु मो झील को शोष कर खरा ना बहुत 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 खरा होती से टाइम रे भी चलू वीडियोटा लॉन्ग पाई कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी कर दे वीडियो देखो सेठी गला पर आ गोटे पोलो आसला गोटे नई ता ऊपर पोलोटा होबे नुआ तो देखला बेलू भल लगे जगहटा तो आम से किसी सेल्फी सेल्फी नहीं गलु अल्प बेसी नहीं कहीं बहुत जोर सोर वर्षा माने मेघ उठे एत जोर जो वर्षा हो अल्प स्वल्प 2-3 घंटा सेल्फी उठे चलु पुणी चलु तो वर्षा हम बोले जल्दी जल्दी गाड़ी चले नहीं पलि जाऊँ देखो तो केते जोर मेघ उठे आम पहुँचा पाखापाखि हो गलु तो वर्षा जोर है जमी आम गोटे जगार रहीगलु से रेड क्रॉस थिला से आम से छिड़ा होलु छिड़ा होगा आम देखला बहुत भीड़ से जो मैंने जाइए से जगह को फेरवा टाइम रे कि जीवा टाइम रे जिते मैंने वर्षा होची बोली सेठी रहीगले देखु पैसा भी ओदा हो जाए सुखा हो तो एटलिस्ट आम वर्षा छाड़ला आम से जगह को पहुँची गलु चलु देखु
ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଦ୍ର ମାସର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ମାନେ ମେଳା ହୁଏ। ଆମର ମନସା ମାଙ୍କର ମେଳା ହୁଏ। ତ ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଯାଚିଥିବ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ଟଙ୍କାର ହାର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଟଙ୍କାର ହାର ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି ଏମିତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହୁଏ ପାଣି ମାନେ ନଈରେ ପୂଜା କରାହୁଏ। ତ କଦଳୀ ଗଛର ମଣ୍ଡାସରେ ସେଠି କରିକି ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇକି ସେଠି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଥିକାଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ କେବେ ମାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କୁହେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଇଏ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ, ମାନେ କେହି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଈଟା, ସେ ଯେଉଁ ନଈରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ ସେ ନଈଟା ବଙ୍କେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ନଈରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଫୁଲରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲାଉଡ୍ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆମେ ବି ଆସିନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ ଏଠି। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଏମିତି ମେଳା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଶିବଙ୍କର ଝିଅ ମନସା ମା, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବେହୁଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଦଳୀ ମଣ୍ଡାସରେ ଭାସିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସେଠି ଅଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ସିନ୍ଦୁର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କରିଦେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।